Hari pusarok pasande Ibai ohani kothma shinairo bufuru atai sina bufuru atai sina Ibai ohani kothma shinairo bufuru atai sina bufuru atai sina naising hale ni rogno debush nasing sina debush nasing sina homjang reni tei khadumani himbotogo simi bathagi tongyewi nagorik surakcha monjatei miju convention yago wak tok tei pundok togui botharjak tei botharjak nai fireman bishaji debormani justice ni bagai Tripura Human Rights Commission ni thani memorandum yafarka Human Rights Law Network ni Tripura Haseni coordinator advocate Mintu Deborma tangsal sarigo agotla kunjobon ni Tripura Human Rights Commission ni secretary Muhammad Jubair Ali Hasmi tangnago kri ni bagai Tripura Human Rights Commission ni alka naikol phangni thani memorandum yapari rekha advocate Mintu Deborma Wanchugui khayo yade Nashigui memorandum yafarbai mani yagulo koktoma thumnai robai kok sana thangai Human Rights Law Network ni Haseni coordinator advocate Mintu Deborma shaka তিনি প্রায় ৫টা জড়াও থানায় ২১ তারিখ যে ঘটনা পানি সাগর চিনি বড় খরকসা বিশ্বজিৎ দেববর্মা হানি বুথারজাক মানে যতন নুখনা বো খরকসা সরকারি কর্মচারী ফায়ারম্যান বো বেলাই লাথাবাইকে বুজাগৈ কাদুলৈ ওয়াকসা তকসা নিনি পশু পাখি বুথারজাক মানে সাইপনো বেলাইকে হামিয়াকাই बुथारजां जों जतन भिडिअ रग नुखा जों साइमानो अबनति जों खानाङैबो सारा त्रिपुरा जों मोमबाति सगै लुका सगै जाति सगै जों आन्दोलन खालायलायका हाइपानो साइमानो काइसा जिनि जे अमहाय आन्दोलन बाय नों जेसेबानो आन्दोलन खालायदि आबनि आसो इफेक्ट करै जेफोर पर्यन्त नों कागजे पत्रे बनो नों डकुमेन्टेसन खालायाखै आबनि कुनु मिनिं करै आबनि बागै दिनै आं अजागा ह्युमेन राइट्स ल नेटवर्क नि आनि जे अर्गानाइजेसन ओ ह्युमेन राइट्स नि आं दिनै चेयरपर्सन स्टेट ह्युमेन राइट्स कमिसन तै कपि टु नेशनल ह्युमेन राइट्स कमिसन नि न आं चिठी रिवै बरंनि एनक्वायरि दाक्ति दाक्ति ओंथुन तै जे अ क्राइम बाय इनभल्व पुंनाय जे बिश्वजित देबनमन बुथारनाय जतन न दाक्ति दाक्ति रमै पानिशमेन्ट रिनानि बागै आं दिनै काइसा अजागा मेमोरेन्डाम जमारिका आजागा तेबो साजाका जे मेमोरेन्डाम जमारि जेमा बिसिंगो जे बिश्वजित देबरमान जे थै थांजाका बो खरकसा कर्मचारी गभर्नमेन्ट नि सेबक तंमानि बिनि तो बो साख्रि खायखाय प्रायनो रां कबांमा बिनि लाइफ बो आजि खामो ओंखाय अमहाय थैयै जे दुख नाङै तंमा जरावो बिनि नगल लस मानि जरावो फैमिली लस मा जरावो बरंग जाते इनाफ क्षतिपूरण कम्पेन्सेसन रिनानि बागै आं आबो मेमोरेन्डाम सिका ते कैसा आं मेमोरेन्डाम सैमानि हिंके जों साइमनो ब्रु रियां जे जनजाति सिनि ब्रु रक थानाय 20 तेके 23 बছर रंबै बरक निनि बेलाय इनह्युमेन कन्डिशन बरक तंगै तंगो नरक आरो थाङै नायखे नुगानो नक सुख्रु कुरु सन्नक साकावो ताबुखाय जरावबो वाफ्रा रग्रिवै वा रग्रिवै नक फुक ताङै तंलाय जाव बस्ता बेरा रकबाय नक चिकिन चिकनो परिवार 6-7 जन बरक तंफानो नक खुंसावनो तंलाय तंजो बेलाय सामुं नंमुं तुइ गाहामखै मानैया मासाया तिनि ओ भारतनि हानि बोसाङैनो तिनि बरक अमाहायकै निजिनि हावनो तंगने नांखा ते अमनबो जेहेतु अलरेडी ब्रुरियां सेटलमेन्ट एग्रीमेन्ट दिल्लीआव सयङै थांखा अब दाक्ति दाक्ति इमप्लिमेन्ट ओंगै बरंग गभर्नमेन्ट तरफ हयते दाक्ति दाक्ति रिहेबिलिटेशन एबा रिसेटलमेन्ट दिनानि बागै औ बां सैका ओंखाय जों साइमनो जों सारा त्रिपुरा जों आन्दोलन खायो
Tabuk simia agi je robiliton thaithangka bini purba andolon khaikya sukuran deurma thaithangka gobang bachin borok butharjagai thaithangbaikya kintu document koreni bagai kebo documentary andolon khayani bagai tini o proman koreni bagai o andolon rok je khaimani abo teruk pogoi thango aboni bagai no tini ang obo jate tini ni theke tei 100 বছর বিশ্বজিৎ দেবমানি বুসুক বসা বরা রাজি যেসাপানো ফাইয়ে তিনি ও ডকুমেন্ট নব সঙ্গই নাইখাই ব আফ্রোপানো খুরসাউই সঙ্গই মানাই যে অফ্রু বিশ্বজিৎ বথারজাংমানি তে বিনি বাগै জাস্টিস সানমানি ও সামুং বসক খলাইজাকা বা তাঙ্গै খলাইজাগিয়া তিনি নি হইতে তে 100 বছর পরে সঙ্গপানো ও ডকুমেন্ট খুরসাউই মানাই আবনি বাগै जों ডকুমেন্টেশন যে কোনো চিনি ডিমান্ড চিনি আন্দোলন जों डकुमेन्टेशन खालायनायनि बेलायखे दरकार नै आं खाखाव जे तिनि आं मेमोरेन्डाम रिमानि अब दाक्ति न चिनि नेशनल ह्युमन राइट्स कमिशन तै चिनि स्टेट ह्युमन राइट्स कमिशन चेयरपर्सन यागो थांगानो अलरेडी तिनि जमा रेडी जाखा तै बरक दाक्ति बरक मो एनक्वायरि प्लस जे एग्जाम्पलारि पानिशमेन्ट जे जों सानै दंमानि अब दाक्ति न ब जास्टिस माना होनै आं खाखाव थैंक यू टू स्पेशली टू ऑल द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर्सन्स Today I am here on the premises of State Human Rights Commission of Tripura. I have submitted a memorandum on behalf of my organization, that is Human Rights Law Network, which is a state unit in Tripura. We also have an office in Delhi. We are a nationwide organization. We have been fighting for justice for the deprived and those who have not who have not got justice in every spheres. Today, as you know, on 21st of this month, there was an incident where Sri Biswajit Debarma was brutally murdered on a broad daylight by some miscreants. Till now, we know there has not been any arrest or any actions been taken, for which today I have filed a memorandum, submitted memorandum before the Honorable Chairperson of Tripura Human Rights Commission for enquiry of the matter, especially on the murder of Sri Biswajit Debarma, who was murdered on a broad daylight. I am hopeful that the Commission will take steps, all necessary steps to cause an enquiry and to give an exemplary punishment to all the culprits who have murdered Sri Biswajit Debarma. Also in my memorandum I have mentioned regarding the Brew agreement which was signed in New Delhi under the initiative of Ministry of Home Affairs. The quadripartite agreement which was signed is still not implemented. I have requested the chairperson of the State Human Rights Commission to kindly pursue this matter, as those people living in the IDPs, that is internally displaced people, the Brew and internally displaced people have been living in an inhumanly condition in almost about 7 relief camps in Tripura. We know that they do not get proper food, they do not get water, and in a situation where human rights has become a drastic violation in their camps, I have requested through my memorandum so that the Brew agreement which was signed in New Delhi may be implemented soon. Tako bisige tibani bisige o hali kusarok basande. Tako bisige tibani bisige o hali kusarok basande. Otak chok khnate.